बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान, आपकी खिदमत में डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज जैसे कि तवक्को थी और मालियाती माहिरीन अपनी फोरकास्ट भी कर रहे थे, तज़िया भी दे रहे थे कि शरह सूद में कमी, शरह सूद अब कम करके 15% पर कर दी गई है, जो ज़ाहिर है 20-21% तक भी रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में कम भी रही है, 7%, 7.5% तक रही है पहले माजी में। अब ये कर तो दिए इन्होंने 15%, 17.5% से यानी 2.5% की कमी कर दी गई। बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, लेकिन इसमें भी लेकिन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब भी बड़ी मोहतात कंसर्वेटिव क़दामत पसंदी होने के साथ साथ इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला भी थोड़ी देर पहले किया कि हम इसको 2.5% कम कर रहे हैं। पिछले महीने भी इन्होंने 200 बेसिस पॉइंट कम किए थे, अब भी कम किए हैं। और ये शरह सूद की कमी इस वजह से की जा रही है कि उनके तज़िये के मुताबिक, जो आज उन्होंने तज़िया पेश किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मरकज़ी बैंक ने, कि महंगाई में कमी आ गई है अगस्त के मुकाबले में सितंबर और सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.2%। ये है ये नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन इनके एस्टीमेट के मुताबिक 7.2% पिछले महीने के मुकाबले पर, और अगस्त में ये 9.6% थी। ये तज़िया इनका अपना है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरकारी अदारा, स्टेट बैंक पाकिस्तान सरकारी अदारा। अगरचे कहा यह जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनमस है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। IMF का भी उसमें कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी उसमें है, और जो गवर्नर साहब हैं वो भी इसहाक डार के नॉमिनी हैं, उन्हीं की पसंद है, उनकी डिस्कवरी है, उनकी फाइंड है ये। एनीवे, देखते हैं कि इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर में कितना वो लोग उठाते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स यानी कर्ज़े की सहूलत की दस्तयाबी इस शरह पर कितनी होगी। अगरचे 15% बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसको कम करके अगर ये कहते हैं जी सिंगल डिजिट में हमारा इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई की शरह आ रही है, इतनी है 7.5-7% के करीब, तो फिर आप जो है 7.5-8% नहीं तो 9% तक ले आते, 10 तक कर देते, यानी 5% की आज भी इनके पास गुंजाइश मौजूद है। 400 से 500 बेस पॉइंट पर कमी की जा सकती है, या ये किस्तों में लेकर आएंगे। ये इनके अपने मैकेनिज़्म है, कोई पुरसाने हाल तो है नहीं इस मुल्क के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है सर, वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क में। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये 15% पर भी कारोबारी हल्के को, पाकिस्तान के शोबे तिजारत को, इंडस्ट्रियल शोबे को, फाइनेंसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा वो सही तौर पर इसलिए नहीं हो रहा कि ये बड़े ही कंजर्वेटिव अंदाज में फ़ैसले करते हैं। पाकिस्तान में जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है वो कम नहीं होती। किराए अगर बढ़े हुए हैं और पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो वो कम नहीं की जा सकती। फिर वजह क्या है कि आपके पास गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स प्रॉपर नहीं हैं, उसमें करप्शन है। 400-500 अरब रुपए का केस अगर डॉक्टर आसिम पर था, जब वो पेट्रोलियम के एडवाइज़र थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। केसेस पड़े रहते हैं अदालत में पेंडिंग। नैब को इन्होंने अपना टूल बना लिया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाकई इन्होंने मशवरा लाजमी किया होगा हुकूमत पाकिस्तान से, इसहाक डार साहब से और औरंगज़ेब साहब से, मशवरे के बाद ये फ़ैसला किया गया है। अब ज़ाहिर है 2 महीने तक देखते हैं ये लोग क्या फ़ैसला करते हैं कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उसके मुताबिक शरह सूद को, इस पर लैंडिंग के जो क्वांटम है उसमें कोई कमी नहीं आई है। यानी कर्ज़ा हुकूमत मुसलसल ले रही है, उस पर शरह सूद थोड़ा हुकूमत कम देगी, लेकिन फ़ायदा किसको हासिल हो रहा है, ये एक बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे एक स्टोरी है। और भी स्टेट बैंक के पाकिस्तान के मामलात हैं कि अगर 16 अरब डॉलर के ज़खायर की बात करते हैं, 5 अरब सरकार में यानी कमर्शियल बैंकों में है, और बाकी 11 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी कस्टडी में है, तो ये प्लेसमेंट ऑफ फंड्स कहाँ हो रही है? यह कागज़ का खेल है, आदाद व शुमार का खेल है, कागज़ों में लिखा जा रहा है, एंट्री की जा रही है। या फिर अगर फ़िज़िकल पोजीशन के साथ इनके पास डॉलर मौजूद हैं, और वो डॉलर कहाँ रखे जा रहे हैं, किस बैंक में रखे जा रहे हैं और किस शरह पे रखे जा रहे हैं,
یہ وہ فگر ہے جو پاکستان کے اندر گزشتہ 40-50 سال سے کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا ناظرین. اس لیے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں. بھویں جو ہے نا یہ اٹھتی ہیں اسی وجہ سے کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ جو 26 ترمیم آپ نے دیکھا، یہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے، اس میں پارلیمنٹیرینس کو کب سے آپ نے اتنا آنیسٹ اور اتنا ذمہ دار اور اتنا حب الوطن پرست سمجھ لیا ہے کہ وہ واقعی ڈیلیوری کرے. اپنے اقتدار کی خاطر ہے سر. یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اقتدار کی طوالت کے لیے. عوام کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کوئی اس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ جنرل عاصم منیر نے، چیف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کراچی میں جب وہ صنعت کاروں تاجروں سے مل رہے تھے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے. تو سب سے بہترین کلاسیکل کیس جو ہے وہ صدرن پنجاب کا ہے. لے آئیں اس کو. کیا پنجاب کے فیوڈلز اور پنجاب کا جو اشرافیہ ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گا؟ ملک کو قائم رکھنے کے لیے، اس میں ایک ایکویلٹی آف ڈسٹریبیوشن آف انکم کو لانے کے لیے، ایک اچھا ڈسپلن دینے کے لیے، عوام کو بینیفٹ دینے کے لیے، صحت اور تعلیم کے معاملات کو لے کر چلنے کے لیے فری سہولتیں دینے کے بجائے آپ نے اس کو کمرشل کر دیا ہے اور کمرشل کیے جا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر تو فری میں کام نہیں کرتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یورپ میں بے شمار ایسے ملک ہیں جو پیور ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جو اپنے عوام کو سہولتیں دے رہے ہیں. ہمارے ہاں مریض، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، ان کو سہولت دستیاب نہیں ہے. ہاں وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان ہو، فیصل آباد ہو، بڑے بڑے حیدرآباد ہو، بڑے بڑے شہر ہو، چھوٹے شہر ہو، ان کو سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، مشکلات میں ہیں. کوئی ان کو وائٹامنز کا کوئی پیکج یا پیکٹ نہیں دیا جاتا ہر مہینے. کوئی ان کو خوراک کے لیے کوئی دودھ وغیرہ کے پیکٹ نہیں دیے جاتے. ان کو اپنے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے پیمپرز سے لے کر اور دوائیاں اور ہر چیز بازار سے خریدتے ہیں ماں باپ. بڑی قسم پرسی کا عالم ہے. ہیلتھ کے شعبے میں اتنے بڑے اسکینڈلز ہیں. پولیو ڈراپس کے اندر بہت بڑے اسکینڈلز ہیں. اس لیے تو کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ پریکاشنری میجرز نہیں ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں ہم کر پاتے ہیں. نہ والدین میں اتنا شعور ہے. بیچارے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا، اب تو شہروں میں بھی خطرہ بڑھ گیا ہے. ہاں وہ ٹیمیں ضرور نظر آتی ہیں آپ کو گھر گھر ڈراپس پلانے والی، لیکن ایفیکٹونیس نہیں ہے. اسکینڈلز بہت ہیں اس کے منظر عام. اس کو بھی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ٹائپ کا ایک ادارہ بنایا جائے. FIA ہو، اس کو الگ کر دیں آپ. CBI دیکھیں نا، کرائم بیورو آف انویسٹیگیشنز وغیرہ ادارے ہیں، ٹیمیں ہیں بہت اچھی. پاکستان کے لوگ بڑے کمپیٹنٹ ہیں انویسٹیگیٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. ان کو انسینٹیو زیادہ دیے جائے تاکہ بہتر ایمانداری سے کام کر سکیں. تو مانیٹری پالیسی کے بینیفٹ پرائیویٹ سیکٹر یا عام سیکٹر کو دیکھتے ہیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے اور حکومت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. یہ سوالات حل طلب ہیں اور یہ مشکلات کو بچانے کے لیے کوشش تو ہے، لیکن فیئرنس نہیں ہے. یہاں پر معاملات ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنلزم میں بھی اور مشکلات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اقتدار کو طوالت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور معاشیات اور سماجیات کے معاملے میں، سیاسیات کے معاملے میں یہ جو ہمارا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. والسلام.